jabaran lajɛbagaw an minnu sɔgɔlen don anw na su ani tile aw ni ɲamuma bi ye tarata juin kalo tile 28 san 2022 kunnafoni fɔlɔ sifin minnu tagamara ka bɔ Guinée Conakry kana Mali la u bisimila yira kunun colonel Assimi Goïta fɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga CNT la n'o ye député bulonba ye colonel Assimi Goïta ye colonel Amadou Keita gɛn ka bɔ CNT la kunnafoni walawalalen an bɛn'o di aw ma an ka flash info kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna an bɛna kuma Mali kalafili nata wagati de kan. Araba tɛmɛnen conseil des ministres kɛnɛ kan colonel Assimi Goïta y'a ɲini ministre de l'administration territoriale, ministre de la refondation de l'État ani ministre min sigilen don yɛlɛma kuraw kama ni ale bɛ Choguel Kokala Maïga kɛrɛfɛ. Wa kuma Mali politique mɔgɔw fɛ Mali ɲɛmɔgɔ ani mɔgɔ minnu da bɛ don Mali kalafiliw la u ka se ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ yaasa chronogramme électoral ka se ka sigi sen kan. O de hukumu kɔnɔna na bi tarata juin kalo tile 28 ɲɔgɔnye in kɛra Mali ministre de l'administration territoriale ka yamaruya kɔnɔna na. Ɲɔgɔnye in kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko ɲɔgɔnye in k'a kɛra bonya ani karama kɔnɔna na. Ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan u bɛnna délai minnu kan o bɛ tali kɛ fɛn 4 de kan. O fɔlɔ o de ye député sigi ni o campagne bɛ daminɛ octobre kalo la san 2023 nata. Filanan o de ye référendum yaasa ka se ka yɛlɛma don Mali constitution na. Mɔgɔ minnu bɛna ta ka kalafili baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ olu tali o bɛ daminɛ février kalo la san 2023 nata. Olu ka tali o bɛ kɛ ni awɔ ou ayi de. A sabanan o de ye maire sigilen o campagne o bɛ daminɛ juin kalo la san 2023 nata. Fɛn min yɛrɛ ye fɛn koloma yɔrɔ ye o de ye Mali jamanakuntigi kura sigilen o baara o bɛ daminɛ octobre kalo la san 2023 nata. Mali jamanakuntigi kura sigili o premier tour o bɛ kɛ février kalo la san 2024. Aw bisimila a ka flash info kɔnɔna na komi tun y'a fɔ an ɲɛna kuma daminɛ na kunu dɛnɛ juin kalo tile 27 Mali jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ye sifin dɔw bisimila kuluba tile 35 kɔnɔna na Guinée Conakry sifin u ye kilomètre 1626 de tagama u sen na kana yira maliyɛnw na k'u b'u kɔ wa wala k'u jugɔrɔma dondo ko sabula u ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kelen. Guinée Conakry sifin ninnu y'a ladɔnniya ka fɔ k'olu b'a fɛ ko Mali ka kɛ jamana ko jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo ko sabula k'o de ka ɲi farafina ma. Ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan Mali minisiri caman tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ Choguel Kokala Maïga ni ale gouvernement ɲɛmɔgɔ ye, Abdoulaye Diop ni ale ministre min sigilen don Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kama. Ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan Abdoulaye Diop ale kumana a ka kuma kɔnɔna na a ye foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin Guinée Conakry jamanakuntigi ma ni ale tɔgɔ ko Mamadi Doumbia. Abdoulaye Diop a ye foli kɛ ka ɲɛsin ni sifin ninnu fɛnɛ ma ko ka ni wale ko b'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ se k'u jigi da u kan. Votre geste est aussi un geste d'espoir pour chacun de nous que nous allons continuer à travailler pour renforcer notre unité, pour renforcer le panafricanisme, pour encore faire entendre la voix des peuples. Parce que nos organisations que nous avons, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine ou même l'UEMOA, nos organisations doivent davantage travailler pour et refléter les aspirations des peuples africains que nous servons. Monsieur le Président, je voudrais à votre nom exprimer toute la gratitude du Mali et des Maliens pour ce geste que nous n'oublierons pas. Kumakuncɛ la sifin minnu bɔra Guinée Conakry ka tagama kana Mali la yen nɔ u ye Guinée Conakry drapeau ani Union africaine drapeau di colonel Assimi Goïta ma o y'a yira k'a fɔ ko n'u seginna ka taga Guinée k'u bɛna na Mali drapeau di Mamadi Doumbia fɛnɛ ma ni ale ye Guinée Conakry jamanakuntigi. Ni wale ninnu bɛ ka kɛ wagati la wagati min na Mali ani Guinée Conakry bolodi ɲɔgɔnma u b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ka bɔ ka da o tulo kan Guinée Conakry sifin ninnu u wulila Guinée mais kalo tile 15 de ni o tagama yɛrɛ daminɛna Mali ambassade bɛ Guinée o da la nga an ka jɛ an ka ni sifin ninnu ka tagama la o ɲɛmɔgɔ lamɛn. C'est une façon pour nous de réaffirmer et de consolider la solidarité que le peuple guinéen, à travers son président de la transition, Mamadi Doumbouya, a réaffirmé la solidarité avec le peuple malien. À sa tête, Monsieur le Président,
Assimi Goïta. Mais c'est aussi et surtout plaider en faveur d'un État fédéral africain amorcé par la Fédération Mali-Guinée, qui peut être un noyau dur de cette fédération. La liberté de Mali, qui est le porte-flambeau de la liberté africaine aujourd'hui, symbolise la liberté de l'Afrique. Donc on va vous confier aussi le drapeau de l'Union africaine afin que, après cette liberté du Mali, que vous ne vous asseyez pas, que vous essayez encore davantage d'unifier l'Afrique, parce que vous en êtes capables, nous le pensons. Donc pour nous, effacer ces frontières, c'est retrouver notre dignité, c'est retrouver notre liberté que la terre africaine du Mali est en train de symboliser aujourd'hui. Kunafoni flana jalasagu ataki kofe ministre mogoye sekesegel lo buluda sibiri do joen kalo kile muga anduru ministre mogoye sekesegel lo buluda jalasagu no be bajangara marala komi obela jilima kalama sibiri shuga duguje karila joen kalo kile tan ani konoto bamaga chutara bi jalasagu desagu ani janwali dugudonka ode senfe civil mogo kemane mogo bisabani fla bonena unina Antonio Guterres ni ale ministre manyemogoye ani oni secrétaire général ale ayira ka foko ni wale ko wale mite be chugashila ode kum konnana ministre mogoye sekesegel lo daele jalasagu ka nga ministre mogo doroti sekesegelina bulu fara wero fene ba konnana ni oyi Nations Unies mogo ka police sekesegel kala minu siglendo droit de l'homme jigorama dondo li kama Sénégal contingent minu be ministre ma konnana ani Mali sora suga bulu fara minu me jalasagu nunu bela jele farale no nyogon ka yasa civil munu bonena unina tega bi sega da o ko inkise ka chogoya mina ministre mo ya la doniya ka fo ko ye kuna fundo soro jalasagu atakika kolu be no dugudon jigoroma dondo le kama wa kubena usekunu da mayra bela jene ke yasa ka dugudon anu bolofon lakanda ni ko ngoni ko nyumay ministre mo goma anfle ne wati mina go sisa sabula ukamanda kan alla kuraya mo do yere ko ya ira ka fo ko ministre mo go be no kute bara foshi de la Kaboka da ukuloka jalasagu desagu ani janwali no dugu sababela jileme bajangara marala ataki nunu kofe colonel Assimi Goïta ay ministre nani minum bla ugata tashi blake ministre nani nunu usira jalasagu ministre mamoko ka pankulu de fe wa bajangara gouverneur minu fenetara anyeda jalasagu dugu donka ale fenetara ministre mamoko ka pankulu de la kuna foni sabana Malien muso do farala nyoko ka kataka Ghana Ambargo okum konnana Malien muso do ye délégation do sigi senka ni o délégation ye muso nani katu dama kasi Ghana jamana kuntigi ni ale seriao jamana nyemogo fene bi ni ale togo ko Nana Addo Malien muso mogo nani nunu wila kase Nana Addo ma lahini flare kama lahini folo ode jouer kalo kile sabanata seriao jamana nyemogo bina nyogonye mike o nyogonye kene ka ambargo mbe malika aka sega wili ka boyno pewu La nyini flana ode ko seriao jamana nyemogo ka Malien laje ambargo ikay kololo mina se Malima ani ay cheni mina do Malien fene kuna délégation muso nani mogo nunu uya nyini Nana Addo fe ko nyogon deme ugato Mali ani seriao ni nyogonche ani fene uya nyini Mali partenaire technique ani financier bela jelefe ku ka Mali deme surtout kan flene wati mina ko sisano ko Mali mogo be deme la Kuna foni nana obetana SNT la no e député Blombay colonel Assimi Goïta et colonel Amadou Keita gen kabo CNT la kuna foni dira jumado juin kalo kile mwa anani la ayira la ka foko Mali jamana kuntige colonel Amadou Keita gen kabo CNT la ka sababu yake me kalo kile tan ani kele kata se me kalo kile tan ani flama samba flani mugan fla temni coup d'état mip mega ke na masega sira soro ala doniera ka foko colonel Amadou Keita kali kumo o coup d'état ke la usina Kaboka da ukuloka colonel Amadou Keita ale CNT mogoy wa CNT commission défense kapmala sela nyemogo do ni colonel Assimi Goïta kele ka mogo flana ne gen ka bo CNT la mogo folo ale togo ko Isa Kawjim Amina ngambi flash info kunche motaxi bolla do reka ni ale togo ko Lamisa Jara bara sira fe mogo jugu do de bina Lamisa Jara ka ni ka bolo flabe tike ka bola ni BC nga anga je anga Lamisa Jara yere lame bakara jour comme ça bon no watim na no mo sabari
n'u saba ye bakɔrɔba b'u sira fana de la donc mɔgɔ kelen ne la jɔ k'u bɛ taa yirimajɔ wara ka sira fara la donc n'u fila ta ka taa an taara se wara ka sira fara la donc an tɛmɛnen kan dɔrɔn kɔ dɔ bɛ yen nɔ n'i ye kɔni tigɛ dɔrɔn donc gosi fɛ carré dɔ bɛ yen nɔ u taara na jɔ carré kɔnɔ ko dɔ bɛna boisson d'u ma quoi kelen jiginna ka na moto guidon yɔrɔ la an bɛ baro la a nana ne kɔfɛ ka na fɛn dɔ ci ne kana pop donc ne kirinna ka bɔ ka bin a bɛ ka n tigɛ ni bisi donc ne yɛrɛ de n bolo kɛ ka n kunkolo protéger mais y'a sɔrɔ casque bɛ n kunna o de y'a kɛ a ma kɛ saya direct sinon a kun ma nɔgɔn u taara ne yɛrɛ tilala ka wuli ka bolo nɔfɛ n banalen mɔgɔw fɛnɛ nana carré kɔnɔ mɔgɔw nana ka na n kɛrɛfɛ an ye sabɛrɛ pama mɔgɔw wuli an m'olu sɔrɔ donc dɔ de ko n ka n kɔrɔkɛ ka numéro dɔ bɛ n kunkolo la ko n k'o d'a ma ne n kɔrɔkɛ ka numéro d'a ma a ye ne kɔrɔkɛ wele ka ci f'a ye ne kɔrɔkɛ fana ye mɔgɔ fila ɲini ka fara a yɛrɛ kan sisan ka taa politiso la 13e na olu ka an sɔrɔ yen yɔrɔ nin na sisan olu sera dɔrɔn donc polisiw fana ye sapeur mɔgɔw wele u nana mobili ka n ta kala don bon depuis n donna n ma bɔ fɛn kalama bilen ni mɔgɔ min se ka n dɛmɛ pour que n bɛ se ka baara qualité dɔ kɛ pour que n ka denmisɛnninw dahirimɛ sɔrɔ ani n'u banana k'u furakɛ donc bana bɛ kɛnɛya bɛ yen parce que baara yɛrɛ de ka di ne ye n bɛ baara kɛ waati bɛɛ n ka baara kɔni fo n'a kɛra bitigi feere ye bon a bɛ se ka kɛ baara wɛrɛ fana bɛ yen nɔ n tɛ minnu dɔn parce que n tɛna ma n tɛ se ka baara dɔn n bɛ min kɛ tan cogo la mais sanni baara in sanni n ka sigi ten tɔ ni n taara cɛncɛn baro la ka mɔgɔw sɔrɔ u bɛ ka bɛɛ nafa bon n dusukun bɛ n gaɲa quoi fo n ka baara de kɛ donc n bɛ pelu ta ka baara kɛ pour que n ka se ka dɔɔni sɔrɔ quoi. ni ne kun ye an ka bi filasiyɛn foyi ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'a lajɛ ka bɔ Guinée Conakry aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. mpitia gundi yao kasozi jangu tamuna alaga nensirara amazi engeri gye gayiika ababbi munaya ate bona obuzi abadabba abaganzibi sinzo